Kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komoro wa Maswamane, waheshimiwa wa diaspora jumla, tosana amani juhani. Wakati unu, wakati kao rimwambiani rangude makati ya bira kwa kabati sanga nzima rjoba nafasi zintihu za mwiso zinu asumani ya bire rizamba na singa rombo duwari zitimizi ya ukahaina namna yonchi pia ngela dhimuyo asumani ya rambue ukaya ya diaspora jimla waendao kinyume ne dialogue national haizo kwesi rimwambia ni ukaya karna uransi wesheleziza hususan duwana nyasi walo masiwani ili warambuwe ukaya makati ya mwiso yanu ngila dhimuyo watie msaja jandonondo ili asumani ya rambuwe ukaya wakomoro waleme wananrabo wakomoro kwa kutajia ukweli wakomoro kwa kutajia unafasia wakomoro kwa kutajia demokrasi izan zenongo izo kazitina asumani azali yonde mana ko ngarendombi yo haina namna yonsi pia hata ya mjeni kaondo ya mbangujo harumwe masiwa ya hatule set la omwezi unu ya rambuwe ndondo ukaya inchi ya hatu keti harumwe amani kwezi watukufu mlo masiwani asumani rimwambi ya ukaya ranzilo 26 Mei hatarjeru wasuli leo katino usukani wa hema siwa yomane bal harenge hamvuyo asibabu ya ukaya ngenele jeishi ngufanya zianzao shai safara leo ngelazimwe mwana mkomoro ulo umasiwani ngelazimwe yeshujaa ulo masiwani ngelazimwe ya mrukubali ukaimbwa na inu ngio mbwana haki yaelewe ukaya wakati usauja nado urevandike yafanya haina namna ichoka yonsi ili dialogue national itula mtsanga isori mwambiani ukaya dialogue inu dialogue kao ngekutachiao imene komori balamba bahanu kao do azali ya kahanza haukanga mjua ukaya mwanaja Muhammado hii sonsi Pierre amini ukaya hafanya referendum haresa voti za municipalite haresa voti za madepite haresa voti za uraisi zenongozo pia hazirenge ngenizo nguzimilikisho zoza hahewa eche asumani namna jendo enti ya tujujwa henda ngeo imanadamu ikao hajaye ndese enti kabati namna yokale omnungeneze hutumu izo zonti pia ikeka jwe desanti sha asumani kajaja ndese enti asumani azali haja ya sise komori honchini rahane heli ya sisiwa ne mzungu ozane 75 amgenga mwambiaoni ukesafarelewa inu ngari parao haina bahanu balio mkomori watwania yaelewe uke diaspora ngwendo kinyume ne dialogue ya asumani azali naongwa parao jimla haina mru watwania wa hentinu yake hashiri eni wakati ya jovuzili wa sufle ya dunge umahalani kaundo wananya wajoka voso bai safara leo karjala haurudi kwezi wananyasi walo masiwani na mwelewe ukaya yesesara ifanya mtu hatuiho
rahajara monani nyonsipia rafanya hena za ufanyazo nsipia ili mwelewe umbabahani kaunde Komori ya wasulishiwa leonga rudo rejeze hamara ya saya rionese ukaya womjo wahera isim Senegali harumenti ya hatu gela dhimu ya mrambuwe no ukawa mjo hahe harumenti ya hatu ya Komori ikawa haenvitewa ni Assoumani Azali ya jebonti juhatu na mrambuwe ukayo ajali ya Komori ingari yao ajali ya Komori mwanadamu wakatubali ya mavuna mema katubali ya matunda mema ya hwere ya wanahe Komori ya wakabati sanganzi ma dictateur hamama Kisai ikaungu hutajira jare jay haruma manda ya raru harumenti ya Senegali kati ya jao mruhamandu watile jukauribeli ya marunda mema harumenti ya hatubo mashababi wa Komori mruhamandu wo kanaka uribelilia matunda mema harumenti ya hatu bo Komori mlo Komori abangari mhutajiaoni muonese utukivu hanyu ne mwanadamu huo ili arambuwe kenchi ya hatu ngiyo haruma tabu ili arambuwe kenchi ya hatu ngiyo haruma mwanadamu wirengo au yende suha dictature kwa siwa Komori mashababi mlogo ntijuri toma hindini na mjo yonesa eka hakika kwelinga mkozao nezijihiriyo masiwani dekalewa mjuha muonesa ushuja wa hanyu dekalewa mjuha muonesa utukifu hanyu na mwanadamu hamandu wa ujuya saidie Assoumani Azali yabaki harume pouvoir haka msiduwazi wa Komori kabala emergence Assoumani yakaujaye habili osiku yakaujaye habili balanda wenda Senegali na mweshere tarehe hende Senegal hende haone hele ya Senegal ya rengeziwa hende haone hele Senegal ya pangi shiha wanuye kale oma Kisai hanza hende 3e mandat wange nizo yafanya Senegal quel que soit we peuple sénégalais wajo mhukumu wajo wono kangomnika au kwa tumnika shale wasisi wa Komori lilo Komori na wanze karna uchuari bule Azali Assoumani yende hata lan 2000 hoho abangengari parao ujimlifu wahuananya sima watania maona haya walo masiwani warambuwa ukai dialogue national ya paroni Assoumani Azali yendo ya tilo mhono amsambondo yendo ya tilo mhono ne raisi msenegal maudu ya toka kaiho na mwite shonga haukake turibeli ya mavuna harumenti ya hatu bwa Komori mlo Komori makisai katurudeli ya mavuna kinyume ngujo ya asimile uyi na upeu na ujiro harume masiwa ya hatu abangari mwabiaoni ni wananyasi mlo masiwani ririra shalisi union de l'opposition wajipara wale inu shambao front commun waelewe ukakamduka japarwa yekende ikamduka japarwa yekende mruparwa ngehende hondani hamru huto hamru homduka njia ikamduka japarwa awenge ngarishiao wana rumeur wahukawandu waongu wahutajiao wafanye tartibu ili waonanene ne mkizimbeli msenegali ikao ya haparwani Assoumani wenda Komori ngari mwambiao ni ukaya karja msamihi ni zemvuza hatu za mahamiraro na singari mtuali yao ni de A a Z rija ihori mononi hamtima rimnyeshini kamnauri vira honko toni kamnauri vira ngari mjuao ni hamtima ekaleo ngamuhutajiao mfanya haina zofanyazo ntipia ili mwona nene mwanadamu huo hema sulaha ya hanyu ili mjojoniki ya opportunite ya ukaya madhamana wa opposition harmainti mnikiwa za kutumu za hanyu mbuli Azali yafanyizwa nzao hata la 2000 hoho karina humsamihini gari mwambiaoni karina humsamihini abenge
na mtahadhari ni opposition, na mtahadhari ni franco même le Comore, na mtahadhari nyindo wa watu ngari mrespekteoni ngari mnikaoni ze respeto ntipia shakar jakubale safara leo mjivombehe haruma nyumba itsoya hanyu mto ujue namna ya pangiwa mto ujue namna mwanadamu oya jao masiwani. Par contre politiquement ka il s'agit ya ke mwanadamu hamparani peut-être sheikale osisi sinerjibe hao ilirendera tsahiro na nene mwanadamu ikao hakauja ya saidi diktator yabanga mwanzo mrende sehule na sikarna humsamihini awenge kwezi watukufu enukto yoti Tanzania shele zizenronoro ile madhamana wa francome walio masiwani warambuwe ukaya kariti na uono ujima ekaleo wahutajao wajitengeleze hosoni mwemruo karna ujua henda mwendo mzima na sina na azali nena mrika nge karibu mwa azali ya Sumani ngarujua okaya ya raisi msenegal ujona 7 février harumenti ya hatu hawakati kao azali hapara dialogue national ya henchi dialogue kao ya opposition awini mbao front commun waeleza ukaya kabati sanganzima wajohenda ekaya ema leader politique walo mo prison kwa jatolo minhum rais mzamani Ahmed Abdallah Ahmed Sambi na Dr. Salami ni mhuatu Abdallah Abdu Hassan alias Agwa amngarjua ukaya wawandu wajoka urambia nrabo na sikarna katiari riwabahe mafura ekakwa ja respecte izo hamba ni engagement za hao karna waba nafasi haukabu arlatiza wakati wa mahamiraru ya kamili ya mbwana abungenga sabikio riwambie raha usiku wejaja riwashelezize baya izorambi waridoshelezizana bahoshelezizana zona fuaisha maislamu wa kweli no rwambila na kweli abunge lazima riwashelezize abunge mwanama ajimba iswaling mtukufu wa mwono kango ndungo yabo basi chielewa chikubali chirambushiwa no ke francome kwa jafanya demande choka yonti nam garikubalio shabatlamba garitiao sheho kaito ka waifanya au ngo hutajia waifanye kartiba timanao garzambao banu hauka kartitiari esafara leo ribewe goboni awanrika ngo hutajiao wasimimize mndu harumezi ya kifujari lo masiwani kwezi watukufu banu hena rambao ngarifikirio ukaya ngari hundao ele mazi tonchashi hojuma izo rifikirio nizo wananyasi rifikirio batimasinao desha tungeza rambo zinu abenge kartiwa jeni nezibe hawe mwanadamu woiho yonde mana konga repara wa Komoro wa Lokomor watie msajaja haukweli hanamna yukai mwanadamu woi yarambuo kenchi hatu kechi haruma amani na sikabati sanganzima rijo usaidia mruha manduo yaji harumanti ito haruma amani ikenga rjoka humba nafasi yende zahe batinoka haono ezijirio harume masiwa ya hatu watukufu iyo nde point ya mwando na kahanzani onese ojuma omjo wa president Senegal ukaya mwanadamu wakaturebela marunda harumenti ya hatu kinyume ngujua saidia Asumani ili Asumani yendeleye na zile ikao ndo yazipanga rangubala tarjeru wasuli leo Asumani nge fujar Asumani nge katil Asumani nge mwiji haina ndongozo nsipia nguzifanyo hazifanya
hatio wananyasi prison tipia batina mahakama itoka yonti abo mruha manduo karna ujua ribule wajeni waje wontiju hatu waje wahunde yahunde ndongo ya wambie ikeba tukarundu ndongora hamba ngela dhimuyo riteo msajaja noronono hata waelewe ukahaina mjeni ujoka ubaliru wane presia international uja Komor ngela dhimu warambuo uke Komor ngyo harumatabu e Komor nge tabihao e Komor ngyo na warikao watilo prison watina mahakama e Komor ngyo wanru watinzwao namsingo wone za hunde mwana nyasi Abdurrahman Musa mkalimani wa daula ya haki harume bamba ya juu mwana nyasi Abdurrahman Musa mjini unkazi yatuka urengo abewa garda vibure batina mbanu wechoka yonti ndrongo amanda hizo gatuka usamba harumanti ya kifujari hamanda yinu irumaoni mafujari irumaoni makatili irumaoni orika kwatina huruma kwatina imani nenti kwa chamba ndo amanda wao gatuka hamba ngwindi yone maana kanga riparao wa ushababi wa kweli wambao kweli wa ushababi wambao na urenda hazitendwa za kweli wahime waelewe ukaya Abdurrahman Musa ge mongoni mwe mashababi wa kweli ge mongoni mwa rikao we hamba wa urenda abenge gari hutachiao mabani haya maona haya wahime wamwanie hauhara kifu ya lawe ho prison kaondo ya bewa abengari parao imetia mwana nyasi Abdurrahman Musa yafungulwa wakati nda unuo kwezi watukufu izo ndizo raka hanzarambe hojuma masuala yahusu dialogue national no mjo wa raisi wa Senegal armenti ya hatu maelezo ya sayanga bjo yamba emakati ya jao kwezi watukufu ngamina nukto abili ikao ngamta samaha haina mbikao ngujuka hishilia nukto abili inu ngiladhimu ya kemakini yaelewe ukaya umuhimu wa hatu garujuza wa Komori ukaya yaadhi wa hatu yoparo Asumani Azali karitina divergence toka yonti hatu sina mndu ito Asumani Azali awengeye womparo wahezijiri yo harumwaze rezo sosio zambishi hao ni baadhi ya wananyasi en particulier zuki wangu muwangu ni mrespekte hakuyu ikao usiku miumpara kalombili di mwana ma hajimba iswali karadhi unishiria nonono bamjo kanga we yabo ndungo wishiria mbabi ize ngoni zambao bano abasa na minga mjoka ya ekayanga we na mahamengo mitano zaidi abo mbimi ngamina maha mengo mine shayo maha mengo mine ahumzalhani huhangu shanga mjoka ya wewe ekanga we na maha mengo mitano abunga we na maha mengo miraru au maha 20 ya politiki abungo juwa zinjira hanami abwashi zinjira hanami shatka huja ni urongozi mbabi abasa ilini hunike mbabi za elema ikao huwe wa haruma video ya haho wakahifanya bomtsana ili urambu enono ukaya unti wakati wa divergence za usana hata haina mtimandasi ya menye mwananya au ya menongo ikaonga zoho za mwananya nasiramba ya liwa hatu ya Asumani Azali shanga mabizanongo ikao izo karna ujuarudu ambe ukaya ya liwa hatu Asumani Azali halafuri zidaze zitsorwa rende nasiramba ngari hutajiao demokrasi na uhaki na usawa
na mwendo wasa wa 3% ya kweli. Abweni wakati kao wa Komori garuhutajao haki na usawa na maendeleo ya sharia ya unafasia, abenge lazima rike wanruwa kweli, rike wanruwa haki, rijinamu weranji ngeri hutajia wa Komori warinike uaminifu wa kweli. Kwezi mwanama mtukufu Hajimbai Swalih emirongozi wa kauyamba leongo sina hamba nrabo ba heina wakahamba baondu ya hazo hukahamba ukahuzinyeshi shamimi tikaujani wachelezize izo ikao kujazinyeshi na mimi mwana Marseille sibahi mwana wa he appel de Marseille awatika uyeshi aunga mnyashi zinji raha nawe mwana wa he appel de Paris sikabjani huambia no ziki wangu Hajimbai Swalih zerespenu nikawo zozontipia ukaya haina namna ichoka yonti ujoka urongowa ufanya intervention tijomba ukeravi welewe ukaya et appel de Marseille ketina problème et appel de Marseille kana problème wakati rakaraungua na renge janibu ya hangu nenda zango bamshangama baka problème kiasi kao tiwanesa udhomene wa hangu haukatiwanesa esha tuongeza raungua mwana Majimbai tedi hata tiwasulisha namna ya ukaya kena ukiri riba ke namna inu kairire nera tsanganyihe tijite place wami tenzangu place d'ex tingaria mzee wa hangu president militaire wakati huo yawatika ujua izona kaufanya awatika ujua izona kauamini awona ngunda abo tabjerwa sulileo ngarjunguna ubazima abunga mozona mbe ukaka bajaka problem tsoka yonti shaleo baada mahamira ruyabira rihutajia si appel de Marseille rifanyiwa bilan yabo bilan bo mwana ma Hajimbai Swalih yote soka ya mali shabilan hana namna zinji izo ndizo rahutajia monti rihutajia rishange equipe ikawa wakati wa mwando mimi izo ndizo nakauzi hutajia makati ya mwando tijibulo tsambilo ukaya onuko ado change equipe iganyeo shamimi tilindia equipe ini ganye onesema biwati hata kwa jashinda watu ya mabi yesi sojo kainamna inu hata ndi mahamira ruya kamili lazima rishange equipe na strategie na wanadamu wanrwaji wajua kutsongeza mbwana iwaswidi bala wakomori wakutajiao kwezi watukufu kwezi mtukufu mwanama ni mrespect ya ndondondongo amutajio urambuwe ndondo kaya wananywalo Marseille une fois wahishia warongowa ngokozawe roho wakozawe roho haukakutswamba ndongo za amani wakozawe roho baikwa izo ambao ikahumkini haziparhani he natija shaka zituja natija njema hauka wakati amferinu ya jiri handani huka urongowa kwa mbango urongo au nom du front commun au nom de mjaze mwenza yumbi au nom de daula ya haki en disant que wanruwa wa hurumu uje wambe ukaya kwa tu reconnaisse e bureau ya hanti wa Marseille video yongo yabo ushahidi wongo yabo huzamba
Abange tikajani waambia nonondo mwanama hajimbai. Ni waambia ukaya mimi personnellement holi honde hazi nizifanyao ndabinu wana ma walo Marseille nizo ikaondo wanikazo wandu wao wawapara wao wahamba ukawa hurumu sionana nao tete en tete na minga mjuo anda babi ya borandisa anda babi ya borakaza anda zibi zorambawe makati ya mwisho yanu awandu hindini wandu walazimu wandu wadungane awanga mwenchele zizo nwambia ukaya mimi personnellement ngamuhambia ukeza Marseille kutuzijua ngelazimu ukehule nizo ngelazimu ukehule nizo pourquoi namba ukehule nizo ngabo zinu za jiri Marseille zinzi jiri Paris na kujaishi ya mrulo Marseille ya jua hima ya rongowa yamba ukaya tinde namna hiyo bala juzi ndo mwaravoti mwavoti Dr. Halidi en tant que président kamjeshi ya wangu wa kamunu wa batsindizo esabarindi nibo mwana amazuki wangu ajimbaye enizicho jiri Marseille ngoto jojuha wambe uka tinde namna hiyo tinde namna hiyo ndabo hindi zabarindi mwambe haliyo kweza Paris kadozi njia si ujayiho ikaripawa shezi jiro Paris ikariziji sikadozi njia wajimba iswalihi amunge karavi a partir de squale we inurambuwe ukaya sisi wandulo Marseille kartujibiwa ne makalima uyambao envers moi appel de Marseille et kanga bo problème garjo hirange sisi wandulo Marseille garjo hirange car tout ça intermédiaire garjo hirange na singar aminio kan garjo hirange kwamba nongo zinchi warumai diskuri haho ila ngabo izo wahamba uzienshi ngabo izo wahamba uzo watu zienshi no wazamba mfano da zibo umanama mfano de zahusu ze sharp ne ze carte ti ushia uvumbua ukaya ya Appel de Marseille kwa chakana mali shawala mru maksusu yafanya ajimba iswali banga simanga bango jojua wende banki wende wapare ujaurumie ikekurejeze banki na webana honde upara ujaurumie ufanya unre faida urenge mapesa walive banki faida urenge ngiabo boa ripatsa rarumia rahunra faida ando faida hawaweche kusahure ngo tsorenge faida refaida reshaha horenge wende zao amangabo watujwa tena abo tsidwaze ukaikarta ile kafsinyewa ne secrétaire général wa mkonti hizo pia ngo subutuje wambe ukaya zilaza mru mahsusu zilatiza mru mahsusu mwana majimbayo zila za Appel de Marseille abaida kukaya ngwa johangalia ea wapata zemali ya jarenge eshahahe imbabi yabaki ke benefici ya honkonti yonde hemira shiliana yonde mana SG akautia signature yahe secrétaire général Mohamed Said makati yayo amunge kwezi mwanama achimba iswali ngawe na ujua ngawe na mtujua inde bana kacha nukori sharma janibu hiyo na utani ni urejeze no pourquoi wewe na ngawe na mwananyuho wenji harumo mji wa Paris haina wakati bajiri problem hamada yino wotende urongo hamba urumwa mbeja pourquoi zinga zijaji one problem ya Marseille ngabjo hirange kartumana ngabjo urangeana haina namna unsipia mwana majimbayo ripara nabo tasila leo
eti wambia njambia ukaya umrongo unu huo ngone masaji wa hatu ngwa wendeleao ili bapara hane solution alafu je ufanyizo wewe wakaanza non tinena mna hiyo tinena mna hiyo hapo ngetika ujani hambia ranzileo harume ces problèmes za Marseille izo za Marseille izo kasi mhusuni ni hata nyono mlobonze hena mrutu kubali ndogo hamada hizo transparence na ukweli abo na tawe bwana babra kachera mbwe bwana hakika kimungu ikale oramba ukaya gari hutajia transparence gari hutajia changement ngabwanwa harawa zenongo hizo umruna tawe babra haka tujue bwana abo hao no andu arambio hawadungu shaka tujue maana abange kwezi wanama watukufu wenji wa ndunga obana namwambie bwana nyasi achimba eswali ukayazia dingosi be appel de Marseille kwa tumana ngabo mavumwele wano hanamna ya ukaleo kwa tuhanza bapara hani transparence na changement na hizo sasifashia abaino vakanti biro executif ngwa wafanyao zao da wono wana nyawo tipia haina mndwa ngene dhamana za haya zile sawa wakati wa msauno kuna ka udikte ya tsanga nzima urambia ukaya karti jao enda dicte Paris parce que wem Paris we mwana he appel de Paris mwana majimbaye mimi njaparo huja na exerce mbandongo ichoka yon charwa ya appel de Paris mimi personnellement abenge zabari leo uji permette au donji armas action interne za appel de Marseille ngabo zinji rilonizo shizo kasi mhusuni hizo zihusu madhamana na mimi mjo profite warumwe video yangu inu naambia mwanama Mwatsaidi ne biro ya hahe wakaya riwambia ukaya gari wahutaji yao wache wafanye bilan ya mkonsi wa hatu na wache jalikao hazamba juzi povie poro hazamba ukange inclus mwarikao ndo waladhimu wache wafanye bilan oui mimi aina makalima hangu wajimba swalihi na kanza niwambie leo masihu ulale nayo uyafikiri ujo yajibu ni wakati ukanza ujibu je suis là shamimi njaumanke respect ichoka yonti shando tsokati kabja niwambie abasa ukaya kena ukiri ngela dhimuyo uduaze appel de Marseille duaza harumaze zihadisi za interne za kihao wakati jo parana interappel isombali wakati jo parana interappel isombali wajimba iswali abo mwana mampari ne mwana mnishi ne mlio ngarjo tsanganyi harambe shawiri na himbwana shazi haki za mwana Marseille yazida hiyo leo uhusu wa mahamiraru ya mwiso ya bwana hizo kazi ya uhusu hata abenge amwendo na kukaza kifo armenu kutwayi neshele zize no ukabanu si wananyanyi rulo Marseille zenongo zinu rizanza rangu hale baparahani he transparence na changement bandu ya hatu likaurendo wa chifu moyo
cette fois-ci zafanyishiha il faut y continuer hawasta wa wanduika wa kutaji yao haki na usabuzi abenge amrudi ne shele zizelorondo ni zambe hauraji donc appel de Marseille ngio shaba fanshiha changement de bureau no akatirlo no uno ngarendele yao neze haziza hatu na sino wandu pia en particulier les appels zilo hunu laya na bonje batina uduwa za wandu wananyasi walomasiwani ikaungar amini wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjailie ikema kati ya mwisho ngarjongra khair. Mimi personnellement isodisona kanzanambe njaka hanza njebanu njeni mimi nizemru akayo kaida ya hangu sha juste nijeni uheshele zize mwana mahajimba iswali izo waduaza uzirambuwe haukangabwe izo waenshi wambahu yenshi shangabwe izo watuka ujua ndudini hachele zize ukaya abanunga si hunu Marseille ye problem ya hunu Marseille yu ya hunu Marseille iyo tia pari umsharikiano rakaya sinanyi aurlonu sinanyi lumsharikiano rasharikiana rafanya imajali sibazima shazerongo interne za he appel de Marseille izo za hatu siriyeshio Marseille radunge mbana yinu ranguba la tarjeri wa sudi leo ekanga bo problem iyo ngarjo kuya arrange haubazima wa hatu na singarongo dua insha Allah ra arrange wana problem walio harmum konti wa hatu ili haina mru ya kainti ya bakishene place ya hahi but sinamba intermédiaire ya mricho kayo mchujola bonje ay mwambia wone mbabiyo ngarjo arrange amwende na kazakifu na utasamaha wanukao ndo wakauridunga bano na omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajailie ike mwanama ajimba iswalihi haishia oruma ba amfikiri hamange banu rangude debi atatero sulabasa ndudini mweshelezize mwambe ukaya esa pari mitido zinjia mimi mitido zinjia ukaizo interne izo za kindani izo zo bakondani no wenyizo mi paro bunjilio ni tende wakatiri ko tsanganyiha shahota hani juwe enamna rienshio harmwe appel de Paris a anja paronjia nawe huhe ane kaida iyo bohajimba iswali alafu yoti kaida kidhomana hata gelazima urambuomba banu yao ngashio gelazima urambuomba banu yao ukabongo ndo hule na ule udhomana wa kihao na banu ngabo mwiso ikao mwiso huo haina mzima dasi ngujorambushiwa na ukweli wa hahi harumwe bwana hilo garambu wao garambula nao na mkerazi haina mbabahanu kao ngamuonao kaya ngabanzao bate trouble ya umani na msani hata barekebeshehe shabat sirudi batilwa namna ya ukaya wandu warudiwa wajihunde haruma divergence ni namna ni wakati warongo wapotunja virus haukakutushinda wanyongowa habu yakakutuyeshi zendongoyo bwajimba iswali ngotoparo hambiloja ubaho hamba bansina ujo hambeza pari bontuzi jua isa hunu Marseille ngamjoza hamba ukanga mjuo ngamuamini alafu yabwe ekawa nzaudu ambeza hunu
na weza pari kutuzamba na bonga zinyashio aya bongo ndo kinyume mwana majimba iswali ziya lingosi ziya suma ziya wana ama ontipia wana nyasi ontipia ngo bantu wadunga video yini ngari mrumia oni mwana nyasi ya jimba iswali na ziye polemique ba mimi da minu wana masika doja Paris renjia harumaize affaire interne za Paris abangena mwambie ya ziye digosi ngari jo regle ze problem za hatu waundu wana nyasi wakane dhamana waransi wanwa jina warenge yonde hali shakena ukiri mtoja bano ni wakati utoja ute polemika mwa appel de Marseille mwana majimba iswali ile uhadani wanwa kaona na udhamana wanwa badilisha madhamana leo tsandani oboro no handu zangu msingo fanya bila hangu na mino na washe kwa chohamba umalanu tso hambu kungumanyula kwa Komor ritso julana rajar julana rulo na mahamira ya kamili isabari hindi jeso sujujo rende hamana majimba iswali ikazire ndi hawo ilobaya banu mwana nyasi Muhammad Saidi para wana nyuho jabo wa para parce que banu wapawa na mkensi bazima nyo watanu banyi watanu basi na mkensi bazima mfanye mrereye kwa singa mtokubali na ndongo mtohamba ya gobahi sonezi utajilwao mzi watu ngutobaki president d'honneur wa mkonsi wa Marseille oui yonde hali sharti jebano jariba baisiwa ni wandu watonda si watuye shibanu watu juwaze ezilio harumaya appel de Marseille wajariba baisiwa terma problem abanga nywa na ama mnidungao banga nyabonyo sipia ngani mononi na mwambie zuki wangu dhamana mzima wa appel de Marseille ay wa appel de Paris hajimba iswali ya renti dingohi ya bakine ze problème interne sur le Paris et sur le Marseille ya rentize mino anama wonsipia bangar to ranger rwana shohangu rwatza hangu remabani hangu rwaze ngar to tsanganyi hangar to ranger bala mtsidwa zukakarungua nori tsanganyi ha rirange rejila na sonsipia imana rutujura tsanganyi haindi iso sikwe shanga mjao banu mchimtota fitna na utsambaza basi abenge amkazu yabo na mtasamaha naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arjahilie khairi harumemi konsiatu yenu aripone shari aribe mlezi aribe watukufu wajuka na huruma nenti ya hatu waje wakebazimanasi enti beseuhe jezenti jirani kaundu za beseuha na mtasamaha wa Komor na mtasamaha ena mrikao haile wanai emirongozi na kanyamba banu yansamihi hamguna mtume na mtasamaha appel de Marseille baiko leo kadashinda rataha uthibiti fosoni mwanyu wa ujarirongowe sha ikawajibu rizambe na minga mjoka yanga mjomni samihi haina kosa ikaondo la jiri banu naomba dua rais wa hatu Ahmed Abdallah Ahmed Sambi nwana nyasi walo mu prison Mwenyezi Mungu ya wahifadhi ya wajangie khairi ikengwa waharma za rehma za Mwenyezi Mungu ke wakati wa mwisho imarunda ngajobe nuha haukangwa juruha khairi waingarieze famiza hao insha Allah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.